बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजुकेशन न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अज़मत ख़ान। नाज़रीन, जामिया कराची के ICCBS इंस्टीट्यूट के हवाले से आपको आज फिर एक ताज़ा ख़बर देंगे और वो ख़बर ये है कि प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल चौधरी अपना टेन्योर मुकम्मल करने के बाद 10 सितंबर को अपने ओहदे से सबकदोश हो रहे हैं। उसूली तौर पर, कानूनी तौर पर और एज़ पर नोटिफिकेशन उनका टाइम 10 सितंबर को पूरा हो रहा है। इसके बावजूद भी उन्होंने 11 सितंबर को ICCBS के अंदर एक इजलास बुलाया है, जिस इजलास के अंदर तमाम फैकल्टी मेंबरान को मदऊ किया गया है। और हैरत अंगेज़ बात यह है कि 10 तारीख़ को वो रिटायर हो रहे हैं और 11 तारीख़ को वो इजलास किस हैसियत में बुला रहे हैं, इसका जवाब तो फ़िलहाल हमें नहीं मिला है। लेकिन इसके साथ दूसरी ख़बर आपको ये देंगे कि इनकी जगह जो फ़िल वक्त कायम मकाम डायरेक्टर बनाया गया है, वो बनाया गया है डॉक्टर फरजाना शाहीन को। डॉक्टर फरजाना शाहीन TTS प्रोफेसर हैं और एज़ पर रूल HEC TTS का कोई भी शख्स, कोई भी प्रोफेसर, कोई भी उस्ताद किसी भी इंतज़ामी ओहदे पर काम नहीं कर सकता। ख़ुद जिस HEC के चेयरमैन डॉक्टर अताउर्रहमान साहब रहे हैं, उसी HEC के ये रूल्स हैं कि कोई भी TTS प्रोफेसर जो है वो किसी भी इंतज़ामी ओहदे पर नहीं बैठ सकता। BPS प्रोफेसर जो है वो ज़ाहिर है वो भी नहीं बैठ सकता, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी गुंजाइश बहरहाल मौजूद है और तमसीलात भी उसकी मौजूद हैं। डॉक्टर फरजाना शाहीन चूँकि TTS की हैं, इनको कायम मकाम ओहदे पे बिठाने का एक सीधा सा मकसद ये है कि ये प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल चौधरी साहब की शागिर्दा हैं। इसके साथ साथ इनको इस सूरत में बिठाया जा सकता था कि इनके अलावा कोई और BPS का प्रोफेसर मौजूद ना होता, जबकि ऐसा नहीं है। ख़ुद डॉक्टर रज़ा शाह जो हैं वो BPS के सीनियर प्रोफेसर भी हैं और इसके साथ साथ डॉक्टर रज़ा शाह जो हैं वो उनकी तालीमी काबिलियत ये है कि जो 3.5 साल के मुख्तसर अरसे में उन्होंने PhD मुकम्मल की और उनको भी सिविल अवार्ड्स मिले हुए हैं। इसके साथ साथ मैनेजमेंट सीट पर भी उनका तजर्बा ख़ुद फरजाना शाहीन से ज़्यादा है। इसके अलावा वो नैनो टेक्नोलॉजी के माहिर समझे जाते हैं। ज़ाहिर है उसी का दौर चल रहा है। मटेरियल साइंस में उनका फ़िल वक्त जामिया के अंदर एक बहुत बड़ा नाम है, काम है। जर्मनी, यूरोप के अंदर उन्होंने बहुत ज़्यादा उनका रिसर्च मौजूद हैं और मास्टर से लेकर MPhil PhD तक वो मुकम्मल जो है वो पोजीशन होल्डर रहे हैं। मास्टर तक जितनी भी उनकी तालीम है सब में पोजीशन होल्डर रहे हैं, नुमायाँ पोजीशन ली हैं। इसके अलावा डॉक्टर फरजाना शाहीन के मुकाबले में उनकी पब्लिकेशंस भी ज़्यादा हैं, 300 से ज़ायद उनकी रिसर्च पब्लिकेशंस हैं। ख़ुद अमेरिकन और जर्मन रिसर्च जर्नल्स के अंदर उनकी सैकड़ों के हिसाब से रिसर्च पब्लिकेशन मौजूद हैं। इसके अलावा अगर आप BPS पे जाएं तो फिर डॉक्टर आबिद अली का नंबर आता है। डॉक्टर आबिद अली बायोकेमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं और BPS के प्रोफेसर हैं। अगर आपने BPS के दोनों प्रोफेसर्स को नहीं रखना तो इसका मतलब ये है कि आप अपने ही किसी बंदे को रखना चाह रहे हैं और ख़ुद डॉक्टर फरजाना शाहीन को आप रख रहे हैं। फरजाना शाहीन के मुकाबले में डॉक्टर रज़ा शाह का पलड़ा कई हवालों से तालीमी काबिलियत के हवाले से, उनके इंतज़ामी सलाहियतों के हवाले से, उनके रिसर्च आर्टिकल्स के हवाले से, हर हवाले से उनका पलड़ा डॉक्टर फरजाना शाहीन के मुकाबले में भारी है। अब ज़ाहिर है फिर इसके अलावा एक और सबसे बड़ा एजाज़ ये है कि ख़ुद जामिया कराची और ICCBS के अंदर सबसे बड़ी माली फंडिंग, माली ग्रांट जो होती है वो लाने का एजाज़ भी डॉक्टर रज़ा शाह के पास है। हम आपको इसके साथ साथ ये बताएं कि ख़ुद जो डायरेक्टर होता है ICCBS का, ये डायरेक्टर जो है वो BPS की मुस्तकिल एक पोस्ट है, TTS की पोस्ट नहीं है। फिर ये आर्जी और एडहॉक बेसिस पे भी नहीं हो सकता, ये मुस्तकिल BPS का अफसर ही इस पे डायरेक्टर बन सकता है। इसके अलावा ये भी उसमें शामिल होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए कि डायरेक्टर के साथ 2 को डायरेक्टर ज़रूर होने चाहिए जो पूरे पिछले उस अरसे में, जिस अरसे में इकबाल चौधरी साहब यहाँ पे डायरेक्टर रहे हैं, इस अरसे में कोई भी को डायरेक्टर्स नहीं यहाँ पे रहे। अब होना ये चाहिए कि जो 2 को डायरेक्टर्स होते हैं वो मिल कर के डायरेक्टर के साथ पूरे सिलसिले को चलाते हैं। और फिर इसके साथ साथ बोर्ड का जो सेक्रेटरी होता है वो भी ज़ाहिर है पिछली कितनी अरसा से नहीं था। उसकी वजह यह है कि इकबाल चौधरी साहब ने इसकी ज़ाहिर ज़रूरत नहीं समझी होगी तो उन्होंने कोई नहीं रखा,
تو اس کا جواب وہ خود ہی دے سکتے ہیں، کیونکہ بورڈ کا جو سیکٹری ہوتا ہے وہی منٹس وغیرہ پورے تیار کرتا ہے اور وہی بورڈ کی میٹنگ اجلاس وغیرہ سارے وہی بلاتا ہے۔ اب ظاہر ہے 10 ستمبر کو یہ جو انہوں نے سبک دوش ہونے کے ایک روز بعد اجلاس بلایا ہے، اس کی قانونی حیثیت کیا ہوگی، اس کے کیا نکلے گا، منٹس کیسے تیار ہوں گے، کیا چیزیں ہوں گی، اس کے بارے میں تو فی الوقت معلوم نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن کل ہماری بات ہوئی تھی اس ICCBS کے پیٹرن ان چیف جو ہیں ڈاکٹر پروفیسر عطا الرحمان صاحب، ان سے ہماری بات ہوئی، انہوں نے اس چیز کو کنفرم کیا کہ جی ڈاکٹر فرزانہ شاہین کو ہم ڈائریکٹر بنا رہے ہیں اور یہ عارضی ہوں گی۔ اب گورنمنٹ سندھ کی یہ جو الیکشن کمیشن کی پابندی ہے، اس کے بعد جیسے ہی معاملہ کلیئر ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد دوبارہ سے اشتہار دے کر کے نیا بندہ اپوائنٹمنٹ کیا جائے گا۔ یہ بات تو ان کی ٹھیک تھی۔ پھر ہم نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ یہ TTS پہ ہے تو TTS پہ آپ کیسے لگا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی کہ نہیں، ان کا ٹینیور گزر چکا ہے تو یہ لگ سکتی ہیں۔ خیر یہ تو ان کا ایک اپنا معاملہ ہے۔ کچھ عرصہ قبل انہوں نے ایک ٹی وی چینل کے پروگرام میں خود یہ بات آن کی تھی کہ وہ ان کا HEJ یا ICCBS سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے، انتظامی طور پر وہ اس چیز کو نہیں چلاتے، یہ ظاہر ہے خود جو ڈائریکٹر ہیں ڈاکٹر پروفیسر اقبال چودھری صاحب وہ چلاتے ہیں۔ اب حیران کن بات یہ ہے کہ ایک طرف جامعہ کراچی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود عراقی صاحب نے کبجی کے ڈائریکٹر جو ہیں پروفیسر ڈاکٹر عابد اظہر صاحب، ان کو بہت طویل عرصہ بعد عہدے سے ہٹایا ہے اور وہاں پہ خود اس کا چارج سنبھال لیا ہے۔ آج چھٹی کے روز یعنی کہ ہفتے کے روز پروفیسر ڈاکٹر عابد اظہر صاحب جو ہیں وہ اپنے کبجی کے اندر ایک ٹرک لے کر کے گئے ہیں اور وہاں سے اپنا سامان لے کے جانے کے تیاری کر رہے ہیں۔ اب ایک بات تو یہ بھی ہے، یہاں پہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ وہ چھٹی کے روز ظاہر ہے کس کو دکھائیں گے کہ وہ کتنا سامان لے کر کے جا رہے ہیں؟ اس سامان کے اندر کوئی یونیورسٹی کے آئٹمس تو نہیں جا رہے ہیں، اس بات کو کون انشور کرے گا؟ اس کی انہوں نے اجازت لی ہے یا نہیں لی ہے؟ یہ بھی ہم وائس چانسلر صاحب سے ضرور سوال کریں گے۔ لیکن ایک اچھی بات یہ ہے کہ چلو وائس چانسلر صاحب کے ایک اچھے انیشیٹو کے تحت وہ جا رہے ہیں اور چارج ان کے پاس ہے، لیکن دوسری طرف ڈاکٹر عطا الرحمان صاحب کے پاس اس وقت بھی HEJ کی گاڑی موجود ہے، ڈرائیور موجود ہے اور ایک گارڈ بھی موجود ہے، اور اس کے علاوہ خود ڈاکٹر اقبال چودھری صاحب کے پاس بھی HEJ کی اور ICCBS کی گاڑی موجود ہے، ڈرائیور موجود ہے اور گارڈ بھی شاید گارڈ کا کنفرم نہیں ہے، لیکن یہ چیزیں موجود ہیں، وہ ابھی تک واپس نہیں لی گئی ہیں، جبکہ ڈاکٹر عابد اظہر سے ان کی گاڑی جو ہے وہ واپس لی جا چکی ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہم آپ کو آنے والے دنوں میں بھی، آنے والے ولاگز میں بھی ڈاکٹر پروفیسر اقبال چودھری صاحب کے حوالے سے مزید کچھ معلومات بتائیں گے کہ کس طرح HEC کی ایک پلیجرزم کی کمیٹی کے انچارج ہوتے ہوئے انہوں نے پلیجرزم کی کمیٹی میں کس طرح سے پلیجرائزڈ کام کیا ہے، وہ بھی ہم آپ کو پوری رپورٹ بتائیں گے، جس میں رحیم یار خان کے وائس چانسلر کے بارے میں بتائیں گے، اس وقت انہوں نے کیا علمی سرقہ نویسی کی تھی، اور اس کے بعد ابھی وہ خیبر پختونخوا کی یونیورسٹیوں کے میں کسی ایک یونیورسٹی کے وائس چانسلر بننے کے پر تول رہے ہیں، اور وہاں پہ بھی وہ کیا گل کھلائیں گے، یہ بھی آنے والے وقت میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان نظمت خان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔